Jai Hind. Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Naugaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Naugaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Naugaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में अब हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगांव पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस FIR संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया SOP के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। এসআইআর এর পর প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হলো বিহারে, আর সেই ভোটে এনডিএর বাজিমাত। কংগ্রেস সহ বিরোধীরা এসআইআর এর প্রভাবের কথা বললেও বিহারে মোদি নীতিশ সাইকোন কিন্তু অন্য ইঙ্গিত দিল। 26শে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট, আদৌ কি এখানে এসআইআর কোনো ফ্যাক্টর হবে? বেকারত্ব বনাম উন্নয়ন, পরিযায়ী সমস্যা বনাম অনুপ্রবেশ, তোষণের রাজনীতি বনাম খয়রাতি। বিহারের বিধানসভা ভোটে এই সবেরই বাইরে আরও একটা বড় ইস্যু হয়েছিল এসআইআর, ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন। দেশজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হলো বিহারে, আর সেই ভোটে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গেল আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের চোখ।
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাজিমাত করল নীতিশ কুমার বিজেপির জোট। কিন্তু আদৌ কি এই ভোটে এসআইআর কোনো ফ্যাক্টর হলো? বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর এর জন্য এরকম একটা কোনো ফলাফল হবে এটা ভাবার কোনো কারণ ঘটেনি। এটা একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, এটা চলছে। এটার জন্য কিছু লোক, যেমন যারা মৃত ভোটার, তারা বাদ যাবে হয়তো, হ্যাঁ, এবং আরো অনেক অবৈধ ভোটার হয়তো বাদ যাবে। কম্প্রিহেন্সিভ ভিক্টরি, এই ভিক্টরিটাকে এসআইআর দিয়ে এক্সপ্লেন করা খুব মুশকিল। এটা মেনে নিতে হবে যে এটা নীতিশ এবং বিজেপিরই জিত। বিহার ভোটের আগে রাহুল গান্ধী বারবার এসআইআর এর বিরোধিতা করেছিলেন। শেষ অবধি দেখা গেল তাদের জোটের শোচনীয় পরাজয় হলো। अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है। मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। বিহারের ফল বেরোনোর পর অমিত শাহ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, বিহারের জনতা দেখিয়ে দিয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন অনিবার্য। এর বিরুদ্ধে রাজনীতি করার কোনো জায়গা নেই। এই কারণেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে कांग्रेस বিহারের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े। পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর চলছে, তারপর হবে ভোট। তৃণমূল বিজেপির মধ্যে তরজা চলছেই। বিহারের নির্বাচন দেখে বলতে পারি যে এসআইআর হওয়ার পর যে সকল মৃত ভোটার্স বাদ গেছে, আমাদের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের ম্যাক্সিমাম 48 থেকে 50 লাখের ভোটের আমাদের হেরফের রয়েছে। এসআইআর এ প্রচুর ফেক ভোটার্স বাদ যাবে এবং আগামী দিনে বিহারের মতন বাংলাতেও বিজেপি জয় জয়কার। বিহারে এসআইআর হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় এসআইআর মতুয়ারা সব এগেনস্টে চলে যাচ্ছে বিজেপির, দিনের পর দিন মাথা মোটা যা ইচ্ছা তাই বলে যাচ্ছে। বিজেপিকে তো হারাবো আর বাংলাকে ষাঁড়টাকে হলদি নদীতে জল খাওয়াবো। এসআইআর এর প্রথম ভোটে বিহারে জয়ী হলো শাসক এনডিএ। পশ্চিমবঙ্গে কি হবে? এসআইআর এর ফলে লাভবান হবে শাসক না বিরোধী? বিটন চক্রবর্তী, কৃষ্ণেন্দু অধিকারী ও শিবাশিস মৌলিকের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ।